पहाड़ी इलाकों का सफ़र है वो बहुत दुश्वार गुजार होता है। एक तरफ पहाड़ की स्लोप है, एक तरफ गहरी खाई है, आप लोगों को ऑन रोड की ओरिएंटेशन नहीं होती। सबसे अच्छा वक्त जो होता है पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने का वो सुबह सवेरे का होता है, और रात के वक्त में तो कभी भी आपने पहाड़ी इलाकों में सफ़र नहीं करना। जगह जगह पे कूड़ा करकट के ढेर लगाते हैं, ये भी कोई अच्छा अमल नहीं है। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर बैठ के तस्वीरें खिंचाना, ये तो बिल्कुल ही एक आउट ऑफ बाउंड काम आपके लिए होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ज़िम्मेदाराना सियाहत की, जिसको कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म भी कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब भी हम सियाहत के लिए घर से निकलते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने फ़ुर्सत के चंद लम्हात जो हैं वो खूबसूरत तरीन इलाकों में जाके खूबसूरत सुहाने मौसम में गुजारें, और वापस आएँ तो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत यादें हमारे साथ वापस आएँ। लेकिन अगर आप अपने सफ़र को पूरी तरह से प्लान नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सफ़र दुश्वारियों से पुर हो और बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना भी करना पड़े, और साथ ही साथ जब आप वापस आएँ तो आपके साथ बहुत सारी बुरी यादें भी वापस आएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सियाहत के लिए घर से निकलें तो कुछ ऐसे इक़दामात हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो जब आप सियाहत के लिए जाना चाहते हैं तो अपने सफ़र की जो तैयारी है मनसूबाबंदी उसका करना। फिर जब आप सफ़र पे रवाना होते हैं और दौराने सफ़र आपको जो रुकावटें आ सकती हैं वो मुश्किलात क्या हैं उसके बारे में जानना, और साथ ही साथ जब आपने वहाँ से वापस आना है तो वापसी के ऊपर किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये वो अवामिल हैं जो कि आपकी सियाहत को बहुत ही यादगार बना सकते हैं। तो जब भी आप अपने सियाहती सफ़र पे रवाना हो रहे हों तो जो पहला अमल आपने करना है वो ये है कि आप जिस भी इलाके में जा रहे हों उसकी जो भी जोग्राफियाई मालूमात हैं, उसकी मौसमी मालूमात हैं, वहाँ के सड़कों की हालत क्या है, वहाँ पे कहाँ ठहरने के इंतज़ामात हैं, वो तमाम मालूमात जो है वो आपने हासिल करना है और अपना एक टूर का प्रोग्राम बनाना है। और ये मालूमात आपको टूरिज़म की वेबसाइट से भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ़ सियाहती किताबचे हैं उनसे मिल जाती हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इन मालूमात का घर से निकलने से पहले इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपकी आधी दुश्वारियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब आपको मालूमात सारी होंगी तो आप उसके मुताबिक जिस भी इलाके में जा रहे होंगे अच्छे तरीके से अपने सियाहती सफ़र को गुजार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने सफ़र पे रवाना हो, अगर आप ख़ुद ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की हालत का बहुत अच्छा होना, उसके वो तमाम एलिमेंट्स को चेक करना जो कि किसी लंबे दुश्वार गुजार सफ़र के लिए आपको पहले से चेक करना चाहिए। मिसाल के तौर पर टायरों की हालत, आपके इंजन की हालत, उसके रेडिएटर की हालत, और साथ ही साथ जो आपके लवाजमात होते हैं, एक्स्ट्रा टायर, बैटरी और सब चीज़ें, उनका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप श्योर ना हो कि आपकी गाड़ी की हालत 100% अच्छी है, कभी भी पहाड़ी सफ़र पे रवाना मत हो, क्योंकि वहाँ पे ना तो वर्कशॉप्स मिलेंगे और ना ही आपको कोई मदद के लिए आसानी से मिल पाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं जहाँ तक मुमकिन हो कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाया जा सकता है वहाँ पे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, और वहाँ जाके आप मुकामी गाड़ी या मुकामी ड्राइवर हायर कर सकते हैं जो कि इन सड़कों पे माहिर होते हैं। याद रहे कि जो पहाड़ी इलाकों का सफ़र है वो बहुत दुश्वार गुजार होता है, वो शहरों के सफ़र से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ अचानक रोड के ऊपर ढलवान आ जाती है, एक तरफ पहाड़ की स्लोप है, एक तरफ गहरी खाई है, आप लोगों को ऑन रोड की ओरिएंटेशन नहीं होती और आप मुश्किलात में फंस सकते हैं। और ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में जब लैंडस्लाइडिंग भी इन इलाकों में हो रही होती है तो इस चीज़ का तो बहुत ही एहतमाल होता है कि आपको सड़क के ऊपर दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। इसलिए आपके लिए एक बहुत ही माहिर ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि सफ़र आपने कब शुरू करना है। सबसे अच्छा वक्त जो होता है पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने का वो सुबह सवेरे का होता है, ताकि आप वेल इन टाइम सूरज की रोशनी में अपनी अगली मंजिल पे पहुंच जाएं, रात के अंधेरे में पहुंच के आपको दुश्वारी ना हो। और रात के वक्त में तो कभी भी आपने पहाड़ी इलाकों में सफ़र नहीं करना, क्योंकि उन सड़कों की जो दुश्वारी है उसको आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और हादसात का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप जो सफ़र करने जा रहे हैं उसका दौरानिया कितना है, फ़ासले कितने हैं, कहाँ पे क़याम ताम की सहूलतें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। ये तमाम मालूमात आज के दौर में आपको इंटरनेट के ज़रिए मुयस्सर होती हैं, और इस तरह से आप अपनी दिन की आइटनरी प्लान कर सकते हैं। देखने में आया है लोग सफ़र करते हुए वक़्त बचाने के लिए रात को भी सफ़र कर रहे होते हैं और वापसी पे भी रात को सफ़र कर रहे होते हैं।
وہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، اور کیونکہ آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے، اور بہت سارے آپ جو ٹریفک کے حادثات ہیں جو پہاڑی علاقوں میں آپ کو ممکنہ طور پہ فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جس علاقوں میں جا رہے ہوں وہاں پہ کم از کم ہوٹلز کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کر لیں، ہو سکے تو پہلے 1-2 دن کی ہوٹل کی بکنگ آپ یہاں سے کروا کے جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں جا کے قیام کرنا ہے۔ اگر پہلے ہی دن جا کے آپ ہوٹل کی تلاش میں وقت برباد کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت سارا ٹائم وہاں پہ صرف ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈھنگ کا کوئی ہوٹل بھی نہ ملے، تو اس چیز کو بھی آپ نے انشور کرنا۔ جب آپ سفر کے دوران مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں، کہیں گلیشیئر آتے ہیں، کہیں ندی نالے آتے ہیں، کہیں دریاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی احتیاط کا عمل ہوتا ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اگر جان بچی رہے گی تو آپ بہت ساری سیاحت کرتے رہیں گے، تو اس لیے سفر کے دوران یہ تمام وہ احتیاطیں جو کہ ان علاقوں میں آپ کو کرنا ہوں گی اس کی آپ ضرور مد نظر رکھیں۔ کہیں بھی اگر آپ تھوڑی سی بھی بے توجہی کا باعث بنتے ہیں تو وہ آپ کے سفر کو بہت ہی مشکل اور ہو سکتا ہے خوفناک بھی بنا دے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جن علاقوں میں جا رہے ہوں وہاں کے لوگوں کی بود و باش کے بارے میں جاننا، ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا، ان کے کلچر کے بارے میں جاننا بہت ہی اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے مطابق وہاں پہ ان کے ساتھ بیہیو کر سکیں۔ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے۔ ہم شمالی علاقوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ ان کے باغوں میں گھس جاتے ہیں، ان کے فروٹ ٹریز کو ڈیمیج کرتے ہیں، ان کے کھیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو کہ کوئی اچھا سیاحوں کی طرف سے عمل نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگاتے ہیں، یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کا کچرا ہو وہ آپ ایک لفافے میں ڈال کے اپنی گاڑی کی ڈکی میں واپس لا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ آپ پانی سے متعلقہ کوئی بھی سیاحتی ایکٹیویٹی میں شامل ہو رہے ہوں، خاص طور پہ انشور کر لیں کہ آپ نے، آپ کے بچوں نے، فیملی ممبرز نے لائف جیکٹ ضرور پہنی ہوئی ہے۔ اگر کہیں زپ لائن ہے تو کیا وہ سیفٹی کے پیرامیٹرز کو پورا کر رہا ہے؟ اگر کہیں برج کراسنگ ہے تو سیفٹی کا ایلیمنٹ ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو سیاحت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے خواہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دریاؤں کے کناروں پہ اکثر جو پتھر ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھ کے تصویریں بنانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، وہ بہت ہی سلپری ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ایک دم دریا میں کوئی ریلا بھی آ سکتا ہے، ایک دم دریا کا بہاؤ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ندی نالوں کے پانی کے اندر بیٹھنا یا بڑے بڑے پتھروں کے اوپر بیٹھ کے تصویریں کھنچانا، یہ تو بالکل ہی ایک آؤٹ آف باؤنڈ کام آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ دور سے اچھے نظاروں کی تصویریں ضرور بنائیں لیکن اپنے آپ کو خطرات میں مت شامل کریں۔ اسی طرح جب آپ واپس آ رہے ہوں ان علاقوں سے، آپ نے اس وقت بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جس آرام کے ساتھ اور جس تحفظ کے ساتھ ان علاقوں میں گئے ہیں اسی آرام اور تحفظ کے ساتھ واپس بھی وہاں سے آئیں، کیونکہ جس رفتار سے ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اسی رفتار سے پہاڑ سے اترتے ہیں۔ جلد بازی جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے، تو جتنا وقت آپ نے جانے کے لیے رکھا ہے اسی طرح دن کی روشنی میں جو وقت ہے وہ واپسی کے لیے بھی رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیاحتی تجربہ ہے وہ یادگار رہے، وہ خوشیوں سے معمور رہے، تو آپ کو کبھی بھی سیفٹی اور سیکیورٹی کو سیٹ اسائڈ نہیں کرنا، اس کو ہر وقت مد نظر رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی بہت کیئر کرنی ہے۔ ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا لیکن ان کی نگرانی کریں گے تو وہ یقیناً ایسے عوامل سے بچے رہیں گے جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول دوست سیاحت کو اپنانا ہے، ایک رسپانسبل ٹورزم کو اپنانا ہے۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ ان علاقوں میں جائیں گے تو یقیناً خوشگوار یادیں آپ کے ساتھ واپس آئیں گی، اور آپ کے پیارے جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ایک خوشگوار موڈ کے ساتھ، یادوں کے ساتھ گھروں کو واپس آئیں گے۔ یہ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، دیگر لوگوں کو محفوظ بنائیں، اور ماحول دوست اور رسپانسبل ذمہ دارانہ سیاحت کو اپنائیں۔